अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, 31 दिसंबर 2022 ये एक ऐसा दिन होगा जो साल का इख्तिताम होगा। 2023 की जो पहली सुबह होगी वो अवामी नुमाइंदों को सामने लेके आएगी, क्योंकि 31 दिसंबर को जो इलेक्शन होगा बल्दियात का, इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक 101 यूनियन काउंसिल्स में ये इलेक्शन होंगे और इस तरह हज़ारों लोग अपने राय का इजहार करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन, अगर इसकी इब्तदा हम देखें तो सदर अयूब के दौर में बीडी मेंबरशिप का इफ्तिताह हुआ था और पहले मेंबर जो आए थे वो बेसिक डेमोक्रेसी के हवाले से उन्होंने मुतारफ़ कराए थे। वक्त के साथ साथ बल्दियात में इलेक्शन होते रहे। बल्दियात के इलेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अवामी नुमाइंदे जो उसी गली महल्ले के होते हैं आवाम तक अप्रोच रखते हैं और इस तरह इलाकाई मसाइल और महल्ले के मसाइल उनकी दहलीज पे हल होते हैं। 31 दिसंबर 2022 का इलेक्शन किस तरह के नताइज सामने लाता है, ये 31 दिसंबर को फैसला होगा। पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें उसमें हिस्सा ले रही हैं। नताइज क्या आते हैं वो फैसला आपने 31 दिसंबर को करना है। आइए नाजरीन, मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन की गहमा गहमी देखते हैं, वहाँ पर उम्मीदवारों से बात करते हैं और उनके तासरात से आपको आगाह करते हैं। जैसा मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा हर आदमी को पता चले कि हर यूनियन काउंसिल में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ किस तरह के काउंसलर होंगे, यूथ का या फिर लेबर का, लेडी काउंसलर, कितनी तादाद होगी ताकि तरीक़ाकार का लोगों को समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस तरह है कि सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि 2015 के अंदर जब लोकल बॉडीज़ एक्ट बना था, जिसको एमसीआई के नाम से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नाम दिया गया, 2015 के अंदर शहर में पहली मरतबा बल्दियात का इलेक्शन हुआ था और अब ये दूसरी मरतबा होने जा रहा है। इसका तरीकाकार इस तरह जी कि एक चेयरमैन होगा जिसके साथ एक वाइस चेयरमैन होगा। इसके अलावा एक लेबर काउंसलर है, एक यूथ काउंसलर है, एक यूथ के अलावा एक माइनॉरिटी काउंसलर है। इसके अलावा 2 लेडीज़ काउंसलर हैं एक पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर, जिनके 2-2 हिस्से तकसीम किए गए हैं। तो ये तकरीबन 12 रुकनी टीम बनती है जी, और हर वार्ड के अंदर एक-एक जनरल काउंसलर का जो उम्मीदवार है वो खड़ा है। मैं चाहता हूँ कि चंद चीदा-चीदी चीज़ें अगर आप आवाम को बता सकें। देखिए जी, मैंने सबसे पहले जो आपके सामने डिस्पेंसरी नज़र आ रही है, 40 सालों के बाद डिस्पेंसरी पर मैंने काम करवा के दिया। ये आपके पीछे जनाजा गाह नज़र आ रही है, जब से इस्लामाबाद बना था ये तब इस मस्जिद का क़याम हुआ था। मैंने 6 मसाजिद की जनाजा गाहें बनवा कर दी। फिर मैंने जहाँ 3 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा कर दिए। फिर यहाँ पर मैंने जितने स्कूल हैं हमारे यूनियन काउंसिल में 10 स्कूल बनते हैं, 8 प्राइमरी और 2 हाई स्कूल, उनके 8 के 8 स्कूलों को मैंने रेनोवेशन करवा के दिया। इनके अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने अपनी ज़ाती जेबों से, अपने मुखय्यर दोस्तों से फ़ंड इकट्ठे करके मैंने बच्चों के लिए साफ़ पीने के पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के दिए। 10 सालों से सीडीए की डिस्पेंसरी बंद थी। मैंने जीतने के बाद उस डिस्पेंसरी को रेनोवेट करवाया, खुलवा के दिया। फिर पीटीसीएल की डिस्पेंसरी बंद थी, उसको खुलवाया, उसको रेनोवेट करवा के दिया और स्पेशल लेडी डॉक्टर यहाँ पर मैंने तैनात कराई। दवाइयाँ और अमले को यहाँ पर मैंने हाज़िरी को यकीनी बनाया। इसके अलावा ये जो ब्लू एरिया से मिलने वाला रास्ता है, ये दोनों रास्ते जुदा थे। मैंने इस रास्ते को पुल बना के इन दोनों रास्तों को आपस में जोड़ा। नईम, आपने कारपेंटिंग इतने करवाई। ज़्यादा काम कराए तो बाकी रह क्या गया? अब क्या करवाएँगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इससे ज़्यादा काम करवाना है जी सैन, अभी भी हम आजगाह है मसाइल की। मैं इससे ज़्यादा काम करवाना चाहता हूँ यहाँ पर। मेरी ज़हन के मुताबिक अभी यहाँ पर काम नहीं हुए। गो के बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ तो ध्यान दिया है। यहाँ गलियों के मसाइल हैं, यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, यहाँ बच्चों की अच्छी एजुकेशन के मसाइल हैं, यहाँ नौजवान बच्चों की नौकरियों के मसाइल हैं। यहाँ पर ये ऐसे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर तवज्जो देना ज़रूरी है। तो ये सब आपका जो हल्का है, जहाँ पे आपने काउंसलर का इलेक्शन लड़ना है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है और आपका एजेंडा क्या होगा? हमारे इलाके में जो है पानी का मसला है बहुत, और राजे खुर्रम साहब ने 1-2 वाटर सप्लाई हमारे इलाके में मंजूर भी कराए थे पीटीआई वालों ने। इधर ग्राउंड हमने बनाना है एक अपने इलाके के लिए, बच्चों मोबाइल से निकलें और क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें। और इसके अलावा हमने पार्क भी बनाना है इधर, इंशाल्लाह हमने मंजूर कराया हुआ है। लाशारी साहब के दौर में भी हमने उस तरह मंजूर कराया था, और इंशाल्लाह ताला हमारी दौर आएगा तो इंशाल्लाह हम पार्क भी बनाएंगे, ग्राउंड भी जहाँ बनाएंगे, और हम जो से नई आबादी आई हैं उनको कब्रस्तान भी मुहैया करेंगे। क्या होगा आपके ज़हन में कि जीत के साथ
آپ نے کوئی ایجنڈا کیا رکھا ہوا ہے کہ ٹاپ پرائرٹی کس چیز کو دیں گے؟ یہاں پہ مسائل کیا ہیں؟ انشاءاللہ عوام کے لیے ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. جب بھی آئیں انشاءاللہ عوام کی خدمت کرنے میں، یہ نہیں کہ جیتا یا ہارا، انشاءاللہ جب بھی میں عوام کے لیے خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. سماج کے حوالے سے، این جی اوز کے حوالے سے، ایک سماجی شخصیت کے حوالے سے بھی ان کا بڑا کام ہے. رانی، آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک پولیٹیکل جماعت کی طرف سے آپ لیڈی کونسلر ہوں گی یو سی 60 میں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو کن چیزوں پہ زیادہ کام کریں؟ میں اپنی یو سی کے لیے جو زیادہ تر خواتین ہیں میں ان کے لیے آگے بڑھوں گی، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں یہاں ہم لیڈیز کے. ہماری مائیں بہنیں پڑھی لکھی تو ہیں لیکن بہت تعداد میں جو ہے نا وہ میٹرک سے آگے نہیں جا پاتی. تو ان بچیوں کے لیے اسی کی ہماری کوشش ہے کہ کوئی ایسا ویلفیئر ہم بنائیں، ایسا کوئی ادارہ بنائیں جس سے وہ ہنر سیکھ سکیں اور اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، اکیلے مرد کا گھر چلانا بہت مشکل کام ہے. تو بہت ساری بچیاں، بہت ساری مائیں بہنیں بہت سارے مسائل میں گری ہوئی ہیں. تو ان کے لیے میں کھڑی ہوئی ہوں اور ان کے مسائل کے لیے میں کھڑی ہوئی ہوں. تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، اگر ہمیں طاقت ملی، ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس علاقے کی جو حالت ہے وہ بدل کے رکھیں گے. ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے بہت سارے اسکولوں کا ہم نے وزٹ کیا اپنے چیئرمین کے ساتھ. تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو فیس نہیں دے پاتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی عزت نفس بھی مجنون نہ ہو. تو ان والدین کی ہم بڑے احسن طریقے سے ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ جا کر ان کی مدد کریں، ان کی کتابوں کا، ان کے یونیفارم کا اور چیزوں کا بھی خیال کریں. اور پھر یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جہیز کا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کچی بستیاں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پسماندہ بھی ہیں. تو ان بچیوں کے لیے بھی ہم نے اپنے چیئرمین کے ساتھ مل کر، نئی ملی گجر کے ساتھ، ہم چاہ رہے ہیں کوئی ایسا ویلفیئر بنایا جائے کہ جو خواتین کو جہیز کا پیکیج دیا جائے آسان قسطوں پر، آسان طریقے سے. جو مہیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے کوئی ایسا سلسلہ ہم بنائیں کہ آئندہ کم سے کم جو بچیاں بنا شادی کے رہ جاتی ہیں وہ نہ ہوں. کون کون لوگ ہیں آپ کے اتحاد میں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہے، اور اس کے علاوہ تحریک لبیک ہے، ملی مسلم لیگ ہے، اور اس کے علاوہ جو علاقے کی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان سب نے مل کے ایک آزاد پینل تشکیل دیا. اس کی وجہ ریزن یہ تھی کہ اس سے پہلے جتنی بھی جماعتیں جو یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھیں انہوں نے اپنے چیئرمین اور جو ہے نا وہ اس یو سی سے، یعنی کہ اس جامع مسجد کے علاقے سے ہٹ کے لیے، جس کی وجہ سے یہاں کے علاقوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور انہوں نے اپنا ایک پینل آزاد تشکیل دے کے تو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بارے میں سوچا. کیا ہوگا آپ کا منشور؟ ہمارا منشور یہ ہے کہ جو ضیاء مسجد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ضیاء مسجد کے نمائندے ہوں جو ضیاء مسجد میں کام کریں. اس سے پہلے جتنے بھی نمائندے تھے ضیاء مسجد میں، وہ انہیں کوئی کنسرن نہیں تھا اس چیز سے کہ ضیاء مسجد کا کام ہو نہ ہو، کوئی لینا دینا اس چیز سے نہیں تھا. اور الحمدللہ ہم یہی منشور لے کے آئے ہیں کہ جو ہمارا گروپ ہے اس کی فرسٹ اولین ترجیح ہوگی ضیاء مسجد، اور تاکہ ضیاء مسجد کے عوام کے لیے کام کر سکیں. اتنی امید ہے آپ کو کہ آپ جیت بھی جائیں گے؟ انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے، لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، لوگ ہمیں خود بلا کے دعوت دیتے ہیں کہ آئیں. پی ٹی آئی 3.5 سال رہی ہے اور سارا فنڈ انہوں نے پتہ نہیں کھا گیا کدھر چھوڑا ہے. 80 کروڑ کے تقریباً فنڈ آیا ہے ہماری یو سی میں، لیکن کوئی 8 یا 5-6 گلیاں 2 یا 3 کروڑ پہ ہماری یو سی میں لگائے. مظہر، ہم نے دیکھا کہ نوجوان لوگ زیادہ الیکشن اور خاص طور پہ بلدیات میں آتے ہیں، تو یہ نوجوانوں کا جو کام ہے بس صرف یہی رہ گیا کہ بھئی اس طرف آنا ہے، اور بھی تو خدمت کے ذریعے ہیں، کوئی این جی او بنائیں، کوئی اور جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کریں، بس ادھر ہی ہوتی ہے خدمت. جو آپ کا سوال ہے کہ ہم اور بھی طریقوں سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، تو جو جماعت اسلامی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی شروع سے خدمت کے عمل پہ ہے. جماعت اسلامی کا جو ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، اس سے کوئی بندہ ناواقف نہیں ہے. ہمارا ادارے نے ہر جو بھی آفتوں کو مسئلے مسائل ہوں پورے پاکستان میں، اس میں یہ سب سے اول میں آتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن. اس کے علاوہ جو اس علاقے میں بھی مسائل ہیں، اس میں ہم نے ایک ماشاءاللہ اسکول کھولا ہوا ہے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے نام سے. اس اسکول میں اس ٹائم جو تعداد ہے وہ 70 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں، اور وہ ہم ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جن بچوں کا کوئی کنسیپٹ تعلیم کا نہیں ہے، جن بچوں کو لوگ اسکول میں بھیجنا ہی نہیں چاہتے، جن کے والدین اسکول میں وہ صبح انہیں بورا دے کے بھیجتے ہیں، وہ جو کچرا چننے والے بچے، وہ جھگیوں میں رہنے والے بچے جن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ہم فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دے رہے ہیں.
3500 रुपया एक बच्चे पे पर मंथ खर्चा आ रहा है हमारा, और 70 की तादाद में वो हमारा ये स्कूल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर ये नज़ सर्विस रोड के पास है, वो हम उस तरीके से भी, लेकिन ये हर जो है तालीम के वाले से वो ऐसे खिदमत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी आके जो हमारे मसाइल हैं, असल में जो हमारे इस गलियों के मसाइल हैं, साफ़ पानी का मसाइल है, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तो जब हमने देखा कि जो मसाइल इनको हल करना है तो उसी प्लेटफार्म से प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। पीटीआई और नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो मतलब शुरू से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई और नून लीग पिछले 5 साल जो पीटीआई का दौर हुकूमत रहा है उसमें हमारे उस तरह के वर्क नहीं हो सका, काम नहीं हो सका। जितना यूसी में फ़ंड आया है, अगर उससे आधा फ़ंड भी हमारी यूसी में लग जाता तो हमारी यूसी के हालात बहुत चेंज होते। तो हमने इस इलेक्शन लड़ने का फैसला इसलिए किया कि हम वो क़यादत लेके आएँ, वो बंदे लेके आएँ जिनके मसाइल भी सेम हों। अब हम इस इलाके में, मैं 20 साल से यहाँ से रिहाइश पज़ीर हूँ, कारोबार भी मेरा यहीं पे इसी इलाके में है। तो अब हमको जो मसाइल आ रहे हैं, जो पानी के, बिजली के, गैस के, जो भी मसाइल हैं वो सब यूसी के मसाइल हैं। हमने इसलिए चुनाव इसलिए इन लोगों में से किया है, अब पूरे पैनल ने, पूरे मुतफ़िका पैनल जो ज़िया मस्जिद से है, इसलिए है कि हमारे मसाइल, जब हम अपने मसाइल हल करने के लिए बाहर निकलेंगे तो लोगों के मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। क्यों कि ये लोगों के मसाइल और हमारे मसाइल एक जैसे हैं। आपने ये इलेक्शन, कोई जमात है आपकी, किस जमात से लड़ेंगे और मंशूर आपका क्या होगा? हमारी जमात है जी मुस्लिम लीग नून है, और मंशूर हमारा ये है कि हमने जहाँ पे जो हमारे लिए पहले हुकूमत जो रह चुकी है, उन्होंने जो काम छोड़े हुए थे, पहले तो किए हुए नहीं है, उन्होंने कुछ छोड़े हुए थे, उसी पे हमने मंशूर बनाया, जिसमें हमने ये सर्विस रोड है, ट्यूबवेल है, वाटर फिल्टर प्लांट है, और गलियों की ये हालत और सीवरेज लाइन जो इन्होंने डाली हुई है, पहली तो इन्होंने डाली नहीं है, वैसे ही इन्होंने गलियों वो कर ली हैं। हमारी मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त बख्शे, तो हम काम का जज्बा ले के हमारी पूरी टीम आई है और इंशाअल्लाह हम बेहतर काम करेंगे। और हमारे कायद भी जो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी मोटरवे बनाया था और लोगों को बड़ी सहूलत है उसमें। अभी जो मेट्रो बसें चल रही हैं ये भी उन्होंने किया है, कारनामा भी शहबाज शरीफ साहब ने। कितनी आबादी आपकी बनती है, फंडिंग का क्या हिसाब है, आपकी टॉप प्रायोरिटी के मंसूबे क्या हों? शुक्रिया पीटीवी का वो यहाँ तशरीफ़ लाए। ये आबादी तकरीबन 50-55 हज़ार पर मुश्तमिल है, जो आपकी यूसी है। यूसी 52। तो यहाँ जो रजिस्टर्ड वोटर है वो 8-8.5 हज़ार, क्योंकि जहाँ तक ज़्यादातर किराएदार तबका है, हमने यूसी 52 का एक मंशूर बनाया है जो यहाँ की आबादी के हिसाब से जो मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ सीवरेज का है। दूसरे नंबर पे यहाँ बिजली का जो निज़ाम है वो बड़ा बोसीदा है, वो हमारी तरजीह है। और जो यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल हैं, मैट्रिक तक जो स्कूल हैं, लेकिन जो फीमेल स्कूल है उसको अपग्रेड के कॉलेज का दर्जा हम कहते हैं कि वो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पानी के पहले यहाँ 2 ट्यूबवेल्स थे, अब तीसरा ट्यूबवेल जो है वो मंजूर हो चुका है, इंशाल्लाह वो भी फंक्शनल होगा। हमने मंशूर में जो बुनियादी चीज़ें दी हैं उसमें बेसिक हेल्थ यूनिट जिसको डिस्पेंसरी कहते हैं वो है, और इसी तरह जो ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला है, जो बच्चियां पढ़ती हैं, FA BA करती हैं, उनके पास कोई IT का कोई सेंटर नहीं है। तो उस लेवल पे इंशाल्लाह हमने आवाम में अपना मंशूर दिया है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा मसला इस इलाके है, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड आबादी है, यहाँ प्रॉपर जो है वो गार्बेज और फिल्थ के लिए कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, तो वो हमारी प्रायोरिटी। आप क्या कहेंगे? जी सर, बात यह है कि पहले हमारी यूसी स्वान थी, और जो फंड हमें पहले मिले हैं वो तकरीबन वो जो चेयरमैन थे वो यूसी स्वान के थे, उन्होंने वो सारे फंड यूसी स्वान में लगाए हैं। तो अभी यूसी स्वान की 5 यूसी बन गई हैं, तो हमारी यूसी 52 जो है इसमें कोई भी काम नहीं हुआ सिवाय 1-2 गली के। तो उनमें भी जो सीवरेज थी वो उन्होंने पैसे लेके, लोगों से पैसे लेके डाली है। तो हमारा जो पैनल है, हमने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे जो काउंसलर्स रहते हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि अगर अल्लाह आपको कामयाबी देता है तो उसके बाद हमारा ये गलियों का और ये सीवरेज का बिलखसूस ट्यूबवेल है और फिल्टर प्लांट, और हमने इनको ये भी तजवीज़ दिया कि हमारा ये जो इलाका है बहुत गरीब लोग हैं, किराएदार तबका ज़्यादा है,
تو یہاں پہ ہمیں ایک ڈسپینسری بھی منظور کروا کے دیں, اور ایک میں نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہمیں ایک یہ ایمبولینس کا جو ہے نا وہ بھی بندوبست کر کے دیں, تاکہ جو غریب لوگ ہیں, کرائے کا بڑا مسئلہ ہے, تو رات کو اگر ضرورت پڑ جائے تو ادھر بہت مسئلہ ہے, تاکہ ان لوگوں کو ہم جو سرکاری اسپتال میں ان میں پہنچائیں. اگر اسلام آباد کی ہم ہسٹری دیکھیں تو سب سے پہلا میئر بھی آپ کا پاکستان مسلم لیگ نواز کا آیا, شیخ انصر صاحب, اور رفت صاحب ان کے ساتھ ڈپٹی میئر تھے, اعظم صاحب تھے, ذیشان تھا, تو یہ سارے لوگ این کے تھے, تو انہوں نے یہاں پہ بیسک کاموں میں دلچسپی لی. دیکھیں نا جی, جب وہ ہمارا شیخ انصر صاحب تھے, اس وقت اس پورے علاقے کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں گیس چاہیے. اس وقت جو سب سے بڑا لوگوں کا ایشو تھا وہ سوئی گیس تھا. الحمدللہ وہ مسلم لیگ نون کا بہت بڑا اس علاقے کو گفٹ تھا کہ وہ اس پورے علاقے میں بغیر کسی تفریق کے, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, دوسرا تیسرا, انہوں نے گیس کا یہ منصوبہ بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. تو باقی ہمارے بھی وہ میئر صاحب تھے, ان سے بھی کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن ان کا ازالہ جو تھا وہ پی ٹی آئی والوں بھی نہیں کیا. کوئی ایک سنگل انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ جہاں نہیں کیا, جہاں کام ہم نے چھوڑا تھا وہ وہیں پہ ہے, کوئی انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگی. میڈم, ایک چیز ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی یونین کونسل میں انتخاب ہو جاتا ہے, ایک لیڈی کونسلر جیت جاتی ہے, اکثر ہم نے دیکھا کہ اس کا پھر رول نہیں رہتا, وہ خاموشی سے بس اپنا پیریڈ ہی پورا کرتی ہے. لیکن ہمیں تو ایکٹیو خواتین کی ضرورت ہے کہ جو اپنے منشور کے مطابق کام کر سکیں. آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہوگا؟ ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس ہے, کیونکہ ہمارے جو محلے میں سکول ہیں اس میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ٹیچریں اس طرح توجہ نہیں دے رہی کہ جس طرح بچوں کو دینی چاہیے. جب ہم لوگ وزٹ کریں گے, ان سکولوں پہ دیکھیں گے, نظر رکھیں گے ٹیچروں پہ, تو وہ بہتر تعلیم ہوگی. میں کہتی ہوں بچوں کو موٹسری سے جو تعلیم حاصل ہوگی, پھر وہ بچے پریپ میں جائیں گے, وہ بہتر ہو جائیں گے. بچوں کی تربیت پہ, بچوں کے اسکولوں پہ زیادہ فوکس کروں گی. دوسرا میرا یہ ہے کہ جو یہ ہماری ڈسپینسری ہے, اس میں گائنی کی ٹیچر اور ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے, کیونکہ کسی وقت بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم پولی کلینک اور پمس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہے یہ ڈسپینسری, یہاں گائنی کی ٹیچر ہو اور ڈاکٹر ہو, جو ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں ڈلیوری کے لیے ہمیں دور نہ لے کے جانا پڑے, کیونکہ ہمارے پاس بعض عورتیں ایسی جن کے پاس کنوینس نہیں ہوتی ہے. تو یہ ڈسپینسری ہمیں بالکل قریب پڑتی ہے. اس پہ بھی میں زیادہ زور دوں کہ ہماری ڈسپینسری میں گائنی کی ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے, تاکہ یہ عورتوں کا مسئلہ دور جانے سے بہتر ہے کہ ہمارے محلے میں حل ہو جائے. ناظرین, UC60 کی دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ گجر, اور یہاں پہ بھی شہزاد علی رمضان گجر, دلچسپ مقابلہ ہوگا, لیکن فیصلہ ہوگا 31 کو. ایجنڈا کیا ہوگا شہزاد آپ کا, کہ آپ عوام کو کیا میسج دیں گے کہ اگر آپ جیت گئے تو اس یونین کونسل میں کیا کچھ کریں گے؟ یو سی کے ہر کام کے لیے ہم نے جو ہے نا سوچا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے نیچے کالونی ہے, اس کے لیے ہم نے اپنا سوچا ہوا ہے. اس کے سی نمبر لگوانے ہیں, گیس میٹر کا مسئلے ہیں وہ ریزالو کرانے ہیں. اور الحمدللہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی کافی گہما گہمی ہے, اور بڑے ہی اس ٹائم پوزیشن جو ہے ہماری بہت اچھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور, پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات, وہ ملک کے لیے بہت زیادہ ہیں. آپ اسی پارٹی کے ٹکٹ پہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا ہوگا آپ کا ایجنڈا, کس کس چیز پہ آپ کا فوکس ہے, اور مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ دیکھیں, ہمیں ذوالفقار علی بھٹو نے جو زبان دیا وہ بولنے کی اور اپنی لیڈرشپ کے سامنے بات کرنے کی. میری UC62 ہے, یہاں کی بہت سی محرومیاں ہیں. نمبر 1, ہمارے یہاں سرکاری ملازمین رہتے ہیں اور ان کا 5% جو ہے کٹوتی ہوتی ہے, اور وہ 5% کٹوتی جو ہے وہ میرے سیکٹر کے اندر نہیں لگتی. ہماری جو انکوائریاں ہیں وہاں پہ آپ کو سامان تو دور کی بات ہے, وہاں پہ ایک کیل نہیں ملتی. میرا سب سے پہلا کام ہوگا کہ جو 5% کٹوتی ہے وہ میرے سیکٹر کے اندر لگے. نمبر 2 بات, ہمارے سیکٹر کے اندر پارکس کا کوئی حال نہیں ہے. میرے سیکٹر G72 میں جیسے سردی آتی ہے تو پورے سیکٹر کے اندر میں یہ حکومتی سطح پہ اپیل کروں گا کہ اس کی طرف توجہ دیں کہ لوگ جو ہے وہ سلنڈر خریدتے ہیں اور لکڑیاں استعمال کرتے ہیں, گیس نہیں آتی. اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. نمبر 3, ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے, یہاں پہ منارٹی کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے. تو ان کے جو یہ مسائل ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو یہ پرائرٹی پہ حمل کریں گے. یہاں پہ ہمارے یہاں اس کا ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے.
यहाँ का जो सेक्टर का रहायशी है उसको यहाँ दाखिला नहीं मिलता। और जो स्कूलों का स्टैंडर्ड है वो आप देखें, मैं समझता हूँ सेक्टर G72 में एक मॉडल स्कूल कॉलेज भी होने चाहिए। सेक्टर G72 के अंदर UC 62 के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, जो बच्चियों की शादी के लिए हमें कभी G9 जाना पड़ता है और कभी अपारा जाना पड़ता है। सेक्टर G72 के अंदर मैं आपके इस चैनल की वसादत की वजह से अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने उनसे दो डिस्पेंसरियों का अपग्रेडेशन की थी। उन्होंने 16 की 16 कहा है कि अपग्रेडेशन करें और वहाँ पे डॉक्टर बैठाएं, और वहाँ पे जो अमला है अगर उनको कम है तो उनको अपॉइंटमेंट करें। तो ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पार्क का इशू है। हमारे सेक्टर के अंदर एक ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड, उसको भी सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड डिक्लेयर किया गया है, जबकि वो उसको मैं समझता हूँ मल्टीपल होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा फुटबॉल नहीं खेलता, कोई क्रिकेट खेलना चाह रहा है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाह रहा है, कोई टेनिस खेलना चाह रहा है, वो किधर जाए? G72 के अंदर एक ग्राउंड है और उसको भी जो है फुटबॉल का जो है नाम दिया गया है। अगर हमारे फ्राइज टाउन ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ के 90% जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे एजेंडे में शामिल है कि हम यहाँ पे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ग्राउंड्स और पार्क्स का इफ्तिताह करवाएंगे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की तवज्जो से, और इंशाल्लाह हम अपनी आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। काज़मी साहब, क्या होगा आपका एजेंडा? आप अगर जीतते हैं तो किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे? पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो सबके सामने है। बेसिक जो प्रॉब्लम है फ्राश टाउन में, उसमें हमारे लिए इस वक्त पानी का मसला है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फ्राश टाउन जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल प्लाट सिटी ने अलाट किए हुए हैं, तो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये कोशिश होगी कि सबसे पहले हम फ्राश टाउन को अलाटमेंट दिलवाएं, इन्हें मालकाना हकूक़ दिलवाएं। उसके बाद सीवरेज का भी मसला है, सड़कें गलियाँ अभी हमने पुख्ता करवाई हैं। नज़ीर बुखारी साहब ने और सैयद सिब्तुल अब्दुल बुखारी साहब ने इसका इफ्तिताह किया है। तो रोडें सारी इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करवा दी हैं, गलियाँ कंप्लीट करवा दी हैं। अभी भी सीवरेज का जो काम था पीछे 2 गलियों में हम अभी करवा के आए, तो अभी भी वह अमला लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि फ्राश टाउन में और UC 45 में हम लोगों के काम करें। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का मसला है, वो भी, उस पर भी हमारे मंशूर में वो शामिल है। बेसिक हेल्थ यूनिट है, डिस्पेंसरी जो है वो ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए नहीं है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो स्कूल हैं हमारे, हम ये कोशिश करेंगे उन्हें अपग्रेड करवाएं। प्राइमरी स्कूल हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 20,000 की आबादी है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ। तो हमारी कोशिश ये है कि सरकारी स्कूल जो है कम से कम मिडल और या मैट्रिक लाजमी होना चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इलेक्शन जीतने के बाद फ़ौरन इस पर अमल दरामद करें। राजा साहब, इस वक्त इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को होना है, क्या सूरत हाल है आपकी जमात की, का मुकाबला किसके साथ है और क्या उम्मीदें हैं नताइज के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह ताला फतह होगी, क्योंकि आप ये देख लें कि इससे पहले जितनी मतलब टाइम गुजरा है उसमें मुस्लिम लीग नून ने आवाम को डिलीवर किया है। तो डिलीवर के हिसाब से काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो मतलब हमने वफाक में देख लें। मेट्रो, जिस तरह अभी मियाँ साहब ने PM बनने के बाद ही मेट्रो को किया, और तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मतलब इससे पहले हुकूमत ने, PTI की हुकूमत में पेंडिंग पड़े हुए थे, जो इनसे 3.25 साल में ये काम नहीं कर सके। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमारे PM पाकिस्तान, उन्होंने इसको जो है ना रन अप किया है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस इलेक्शन में अल्लाह पाक हक और सच की फतह करेंगे। मुकाबला आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून कुछ सीटों पे इत्तेहाद भी कर रही है, जिस तरह आपका PDM है, तो इस जगह पे भी इत्तेहाद हो सकता है? हाँ जी, उसमें बिल्कुल हमारा, क्योंकि अभी PDM साथ है हमारे, ठीक है, PDM के साथ इत्तेहाद भी है सीटों पे। बाज़ार देखा जाए PTI है हमारे मुकाबले में, तो माशाल्लाह हमने जिस दरवाजे पे गए हैं हमें बड़ा पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस मिला है शेर के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्योंकि लोगों ने देख लिया है, लोगों ने PTI का जो एक झूठा सा बयानिया था उसको मुस्तरद किया है। और लोगों को पता लग गया कि इन्होंने पहले भी मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया है पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ये डिलीवर करें। ठीक है। उमर साहब, आपका मैसेज क्या होगा? लोग आपको सुन रहे हैं, 31 दिसंबर जो है पोलिंग का दिन है, उस हवाले से क्या मैसेज? जी, मेरा ये मैसेज है कि 31 दिसंबर को मेरी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे, वो
ٹائم کے ساتھ پولنگ اسٹیشن جائیں، ووٹیں پول کریں، شیر کے نشان پہ مور لگائیں اور اپنے عزیز اقارب ہمسائے ان کو بھی ساتھ لے کے ایک مطلب یونٹی کی طرح اس الیکشن کو انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. اور میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ پاکستان کی مسلم لیگ نون کی جیت میں یہ سمجھتا ہوں حق کی فتح ہوگی، سچ کی فتح ہوگی، اور پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد. جی ناظرین، آپ نے تاثرات سنے عوامی نمائندوں کے جو بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. آپ میرے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ شاندار عمارت ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں پہ 22 کروڑ کے نمائندے آ کر عوام کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلتے ہیں. گو کہ بلدیاتی الیکشن لوکل سطح پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں. اور 1 جنوری 2023 وہ دن ہوگا جب عوام کے وعدوں کے مطابق انہیں ان کے سب چیزیں لوٹانی ہوں گی، جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے پانی کے مسائل ہیں، جو ان کی دیگر تکالیف ہیں، ان کو عوامی نمائندوں نے حل کرنا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں. یقیناً آنے والے سالوں میں عوام کے مسائل جو ہیں ان کی دہلیز پہ حل ہوں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.